Say bye. We're here. Bye-bye. Good luck. Free lang po to? Talaga. Thank you po. Sticker, ma'am. Gusto niyo sticker? Thank you po. Yes po, i-slide nyo lang po. I-slide lang siya. Tapos pabayaan nyo na yung ano. Pero kailangan tanggalin lang. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Ito, sir. Thank you, sir. Thank you. Mula ako. 10, 19, 20, 21 po. Po yung isa. 5. Tama daw. Lukot. Hindi rin po ano. Nagtutuklap. Direct po sa ano fabric. Yung siya sa harap din, meron din. Sobrang lapad nung print niya. Pag nagpa-print kang ganyan sa labas, sobrang mahal na. Pero sa website po, yun po. Nag-ship naman po kami nationwide. Yeah, but I didn't browse these stuff. Yes po, okay. Thank you. Thank you po. Gusto ibalot natin? Ay, so din. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, boss.